Misterija bledih zidova, slučaj Mrki Mol. Magla se spuštala nad Beogradom, gusta i teška poput izgubljene uspomene, proždirujući svetle grada. U kancelariji pod neodskim zujenjem stone lampe sedela je inspektorka Dušica. Novi slučaj, ležao je pred njom, nebrojeni pozivi, šaptanja o zidovima koji su izgubili dušu. Dosadno sivilo, ispucale površine, ugasla radost, izveštaji su bili jezivi, kada je neki nevidljivi neprijatelj ukrao sjaj iz 1000 domova, ostavljajući za sobom samo eho nekadašnje lepote. Gospođo Petrović, šta ste videli? Upitala je Dušica, njen glas probijući tišinu poput laserskog zraka. Samo bledilo, inspektorko. Kao da je život isisan iz svakog ugla. Boje su nestale, a sa njima i osmeh mog doma. Njene oči bile su pune nemoći, ogledajući se u Dušicinom pogledu. Slične priče dolazile su i od gospođe Jovanović, gospodina Markovića, pa čak i od one mlade, energične Ane koja je tek opremila svoj prvi stan. Sve su imale isti simptom. Njihovi zidovi su bili žrtve neke nepoznate sile koja je otimala boju i ostavljala samo praznu koru. Dušica je znala da ovo nije obična istraga. Ovo je bio zločin protiv estetike, protiv uživanja u sopstvenom prostoru. Protiv onih trenutaka kad se probudite okruženi bojama koje vas inspirišu ili kada se uveče opustite u harmoniji svog doma. Ovo je bio napad na samu dušu doma, ostavljajući za sobom postapokaliptično sivilo. A onda, usred očaja, pojavio se trag. Anonimna dojava šifrovana porukom poslata je staromodnim telegramom, kao da dolazi iz nekog drugog vremena. Tražite onog ko vraća sjaj, onog ko zna tajnu pigmenta i magiju četke, onog ko za sobom ostavlja samo divljenje. Poput izlaska sunca u gradu koji nikad ne spava. Dušica je pratila trag danima i noćima, prolazeći kroz sumnjive adrese i ispitujući svakog majstora koji je obećavao brzo rešenje. Svi su bili bledi, neinspirativni, poput zidova koji su ostavljali za sobom. Replikanti bez duše. Sve dok nije naišla na Nenada. U mračnoj ulici pod jednom upaljenom neonskom svetiljkom koja je treperila u vlazi stajao je natpis koji je blistao kao svetionik u noći. Mrki Mol. Ime je bilo neobično, gotovo misteriozno, ali je odisalo snagom i sigurnošću kao poslednja nada u svetu koji bledi. Ušla je. Unutra nije bilo haosa ni nereda, već organizovana tišina i miris sveže boje koji je obećavao novo rođenje, stvarnije od same stvarnosti. Srela je Nenada, čoveka čije su ruke bile ožuljane od rada, ali čije su oči bile pune razumevanja i strasti prema onome što radi. Vi ste Mrki Mol? Upitala je Dušica. Jesam, inspektorko, odgovorio je Nenad, a njegov glas je odzvanjao odlučnošću. I znam zašto ste ovde. Čuo sam za ove blede balade o zločinima, to jest blede zločine. Zidovi bez života, duše bez boje. To je ono što ja popravljam. Ja vraćam život tamo gde je nestao, boje tamo gde su ukradene. Ja nisam replikant, ja stvaram. Dok je pričao, Dušica je osetila kako se u vazduhu širi neka nevidljiva energija, obećanje, radosti. Nije on samo vraćao boje, on je vraćao osmeh u domove, budio je uspavane nade na zidovima koji su ponovo počeli da dišu. Dušica je osetila da je konačno pronašla rešenje. Mrki Mol nije bio običan moler. On je bio detektiv za boje, restaurator izgubljene lepote, heroj domova u nevolji. Njegove četke bile su oružje protiv sivila, a njegove boje magični eliksiri za svaki zid, vraćajući život tamo gde je samo senka postojala i sa njim onu istinsku, zaboravljenu sreću.
Dani su prolazili, a izveštaji o bledim zločinima počeli su da nestaju. Zamenjivale su ih poruke zahvalnosti, ushićeni opisi obnovljenih prostora, fotografije sa zidovima koji su ponovo disali punim plućima, ispunjenih bojama koje su zračile toplinom i radošću. Gospođa Petrović je poslala sliku svoje dnevne sobe, sada u nijansama mira i elegancije, kao da je u pitanju umetničko delo budućnosti. Gospođa Jovanović je imala spavaću sobu koja je izgledala kao iz snova. A Ana je svoj prvi stan pretvorila u umetničko delo, puno života i smeha, svetliju od najsvetlijih gradskih reklama, jer su zidovi ponovo pevali. Sada su svi znali ko je heroj, Mrki Mol. Ako su i vaši zidovi žrtve misterioznog bledila, ako tražite spas od civila i povratka životu, ako želite da vam dob ponovo zasija u ovoj urbanoj džungli i da se u njega vrati ona prava, iskrena radost, ne oklevajte. Pozovite pravog detektiva za boje, pravog molera. Pozovite Mrki Mol. Vaš dom čeka svog heroja. Pozovite Mrki Mol. 062 149 0021.